Des, iliniya mong bayaw guys, be. Katong Janice nakuha, duha ka buok. Nanakabatan to Kylie, sa to? Kylenzo pala. So, link po din yun, no? Kamu dito, pamitin na lang mo dili mag-link. Guided pa mi ani. Bago lang mo sa channel, so, ilink na po ninyo, di ba? Ang mga bago mo sa channel, di ba, ginalink po ninyo. Pakita po ninyo lang. Naalala ba ba? Maana, nawag sa imo. Tak, 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 ay.